Are ra ka? Okay. Sige. Unya kay ang plite ni mo 48 imong plite dire ma'am. Oh, dili, depende. 48 man ni. Oh, 48 na. Oh. Sa usahay. Sa agos gamay 35. Oh, di magpareho de. Uy, ay matong kuan. Ano naman tong kwarta nila? Unya nagamitan man kag Facebook base naka-follow ka ni G-Psych Vlogs. Kay libre na lang kasi mo pamasahe. Kung naka-follow ka ba sa Facebook, wala. Wala ko kay kasagin nga. G-Psych Vlogs. Wala ko na na. Di ba ko tig palo-palo ko dong. Sige. Asa mo to kung kwarta dong? Sunod na lang kay basig baka maana na kag follow, malibre na kag pliti. Naday. No, Ay mo libre di. libre pliti basta naka-follow G-Psych Vlogs. Tasa ka diyo. Oh, okay na. Ini tapos kita ka kay. Basig nataga kinunto ma'am. 48. Na basket dire lagi no, liga ba? Ha? Ay, salamat. Ayo ra masuk ni. Oh, salamat. Kuhay mong bag, ma'am. Kalimtan mo, ma'am. Okay, urit ko bro. Sige, salamat ha. Thank you. Zico again, no good. Ayun. Oh. No good yapon. Control rebound. Cornish. Compound. Kipasa ni Muralde. Push. Kuha. Pasa ni Anosa. Kipasa ni Ram. Zico. Kuha ni Angkot.